Hello guys. Good morning सबके আজি আমি kan আৰু নতুন ব্লগ আহি আছে so itu pani puri khan kina banai kene khai itu olop apni hangi dikhai dibo আৰু নিজৰ ঘৰতে বি বনাই খাবলৈ নিমিলে না আহিবি মই কিনা বনাই দক নেকি দেখাই দিব দেই তো বানাবো পানী পুৰি itu talaga puri din na banabo দেই তেল তো ঠিক গৰম হৈছে গলে talaga itu puri to banabole man time na loy itu tala masla banabole alu ase alu to boil kori ni am hang korobo ya pias kati ase pias kan nahalile to taste na hoy to pura pias to halibole ulai itu to alu te itu pias kan halibo pias marcha kati kine hali ase আৰু অলপ ধনিয়া হালি দিব আৰু নিমখ হালি দিব আৰু ইটোটো তালা পানীটো আছে তো এতে অলপ ধনিয়া হালি দিব আৰু নিমখ বি হালি দিব নাকোনে তাইকে ষ্টাৰ কৰিব itu imli laga pani ase de imli eneka bijai kine itu pani puri kwa do imli tinga laga eneka bijai kine banabo aru yate chili powder bi olop halibo beshi halile jal pra khabo na pare to olop hi hali kine thik pura milai দিব yate dhania olop halibo pani de aru chili powder olop aru etu bichi de nimok na aru itu do tai laga chaat masala itu dukan de pai jai itu chaat masala to halibo lage tina hole he itu jeera khan la scent to ahibo na ina kuri kine khaile do itu do beshi mitha aru tenga kwa do itu ase itu do tala pani ho jise aru itu do ina mix kori dibo ina mix kori kine puri de hali kine khabole lage itu ase yate bi chili powder olop hali dibo ne beshi bi nahalibo color nimide bhal ba mix koribo lage এতিয়া hoise এতিয়া to khabo dei gorde ina banane khabo lage mahan hodai manu la hate kinin khai thake tahan moi konba to sapa pura bi banai thakibo pare aru konba to khushi khushi bi banai to pura nijor eneka ani kine ghor de ina banai ne kha to beshi taste ase dei ina khale kita ba
Mukhala muk mitha nathakile edu khaile muk tu khule de mukte mitha khan bi taste ahi jai de.